मोबर कुडबोना नुस्तेमारी जेटीचेर कॉलेराक लागून जुलाब जावन 5 कामगारांक मरण आयले। 163 दुयेंती सांपडल्यात अशे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटरान सांगला। कुडबोना रिव्हर मिसमॅनेजमेंट जाला ह्या बोळींक तितलेच भलायकी खातेय जबाबदार आसा। ते खातीर खाशेली ग्रामसभा आफोवन जेटी, कोयर आनी भलायकेचो विषय मांडटले। बाणावलेचो आमदार वेंजी विएगशान सांगले। आज कॉलेरा जो दुयेंस जाले कडेन आसा, ह्या कॉलेरा दुयेंसान कितलेशे लेबर जे आसा तांकां सामको नाकशिवड करून सोडले कडेन आसा। आनी हो कॉलेरा जावपाची खंयच्यान जर मोबरा वयल्यान हो जो कॉलेरा जो आसा हो मोबरा साकून स्टार्ट जालो, कित्याक थंय जेटी म्हण ती नासली, पूण थंय काही प्रायवेट वाले थंय सगळे आपल्याली बोटीचो म्हाल जो आसा हो खाली करपा लागले आनी तेजे खातीर हें जालां अशें स्थानीक लोक म्हणटात। थंयच्यान आज पर्यंत कॉलेराचे जवळ 5 जाण आसात हे डेथ जाले कडेन आसात, ते सुद्दां मोबरा वयलेत। आनीक ते सगळे लेबर क्लास जे आसा जे बोटीचे काम करपा वयले हे जावन आसा। जेन्ना आमी हेल्थ ऑफिसर जे बाळ्ळी आसा एक विचारले, त्या टायमार तेणी सांगले की आमचे कडेन एक सुद्दां डेथ जाल्लो हांगा पेशंट ना, फक्त पेशंट मेळ्ळे कडेन आसा आमकां कॉलेराचे, डेंगूचे आनीक मलेरियाचे, पण डेथ म्हण ती आमगेल्या ना। ही डेथ जी जाला ही डेथ सगळी कुडबाना जाले कडेन आसा आनी हेचे खातीर गांवच्या लोकांनी काल मिटींग घेतल्या। हितून MLA जो आसा वो MLA आसलो बाणावलेचो आनी त्याच बरोबर तेणी एक डिमांड केले कडेन आसा आनी मागणी केल्या काविलिसी पंचायतीक की स्पेशल ग्रामसभा तुम्ही हाडची म्हणून आपोवचे आनी तितूंक आमचे जे प्रश्न आसात या जेटीचे या बाकी कसले, कित्याक ते लोक भिल्यात आता की हो रोग जो आसा वो आतां आमकां गांवांनी पावले कडेन आसा आनी गांवची लोकांक खूब त्रास जाले कडेन आसा। म्हणून तेणी आज म्हागले कडेन आसा की स्पेशल ग्रामसभा तुम्ही आपोवची सरपंचान आनी तितूंक आमचे जे प्रश्न आसा हे मांडपाक आमकां चान्स दिवचो म्हणून, कित्याक हो चड पयस वचो नाका, हांगच्यान काबार जावपाक जाय म्हणून। हिंगा नेबरिंग वूड जे लोक आहा तेंगेन एक धाकटी मिटींग ऑर्गनायज केली, तेंगे व्ह्यूज आयकपाक कितकोन हें करुया। एक आहा उदका प्रॉब्लम, एक आहा डेंगू मस्किटो प्रॉब्लम आनी दुसरें आहा रिव्हर मिसमॅनेजमेंट जे जालो आहा बोटकारांक वचोन रिव्हर मिसमॅनेजमेंट म्हणजे ते मातशें ऑर्गनायज करपाक। जे बोटीर मानाय काम कोताय ते गार्बेज मॅनेजमेंट ना, ते गार्बेज मॅनेजमेंट म्हाका दिसता फिशरीज डिपार्टमेंटान तारयार घालपाक जाय, ताकी गार्बेज सेग्रिगेट करून बोटीर आसपाक जाय। आम सगळे हिंगा कितले जाय ते सगळे तारवटी, हांवूय तारवटी, आम येदोर बोट चलयताय दोयऱ्यांत, बट एक तुका गार्बेज तू फ्लोट करपा भायर उडोवपाक मेळना, कांयच उडोवपाक मेळना। सो जेन्ना संवसार अशें करून चलत आसा जाल्यार आमगे हिंगा फिशींग इंडस्ट्री कित्याक चलना? आमकां कोणागेलो धंद्याचे आड नाय, बट तुमचो हो धंदो कोताय आमगे रिव्हर्स आला तो प्रोटोकॉल घेवन कराय। गार्बेज उडयनाकाय, थर्मोकॉल उडयनाकाय, वेस्ट उडयनाकाय आनी तुमगे जे उदो आहा टँकीनी आनी तें बांयचें उदो जे तुमी पिताय ते सारखे प्रोटोकॉला प्रमाणे सारखे मॉनिटर कराय, ताकी दुयेंस जायना जावपा अशें करून। आनी दुसरें मानाय जर 200-300 आहाय जाल्यार 2 टॉयलेट जाय न्हय, सुबेज टॉयलेट करपाची गरज आहा। सो वी हॅव डिसायडेड टू कॉल फॉर अ ग्रामसभा। आम लेटर बरयतले, सरपंचाकूय हांवें सांगलो आहा वॉट्सॅपाचेर एक कन्वर्सेशनाचेर की बाबा तुवें एक ग्रामसभा घेवची म्हणून, हे 1 मंथ पयलीं म्हणलो तेका। सो आय थिंक ही वील टेक अ ग्रामसभा, इफ नॉट वी आर गोइंग टू रिक्वेस्ट हिम। सो इन द ग्रामसभा लेट अस डिस्कस एंड डिसाइड हाउ टू प्रोसीड। एक रिपोर्टिंग सेल रिव्हर मॅनेजमेंट सेल फॉर कुडबोना एंड मोबर हे जाग्यार आमी एक सेल कॉमेस करपाक चिंतिला। ते सेलाचे आमी हेजे उलयतले आनी मागीर मुगे काउंटर पार्ट मुगे कलीग क्रूज आहा इंजिनियर क्रूज ते कडेन हांव उलयतलो। सो तेका एक विजिलंट सेल काडपाक ताकी मॉनिटर करपाक कोणूय वेस्ट उडयना जावपाक ते डिसायड जाता। हेल्थ डिपार्टमेंटान कितें हें घेतलें हिंगा स्टेप्स सद्याकूच? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ फेलियर ऑफ द हेल्थ डिपार्टमेंट, कित्याक तुमी पळोवन घेवपा जाय आसलें की जेन्ना ह्यो एक्टिविटीज चलताय जाल्यार यू शुड हॅव मेड शुअर दॅट देर इज नो सच आउटब्रेक जालो आनी मनीस मेल म्हणटरी हेल्थ डिपार्टमेंट पावता, कित्याक मिनिस्टर बिजी आहा, प्रॉब्लेम जालो आहा तें आनी सगळ्यो मिनिस्ट्री एकल्याको दिल म्हणटरी असलें जाता। सो हेल्थ डिपार्टमेंट मनीस मेल म्हणटरी पावता। सो हेचो खबरो जालो हेल्थ डिपार्टमेंटाचेर। सो वी डिमांड दॅट द हेल्थ डिपार्टमेंट शूड एन्श्योर नो सच केसीस हॅपन्स एनीवेअर इन गोवा। आमगे हिंगा 2 जाते मेले कोणा जोकोन जाले। सो हांव सरपंचाक रिक्वेस्ट करता एक तूं स्पेशल ग्रामसभा घे, जा तितू अर्जंट आनी लोकांक कन्सर्न आहा तो घे थिंगा, ती बोगले घरां आहाय कितुली हेल्थ इश्यू जाता जाय जाणालो। सो हांव सगळ्यांक मात आणू जे तुगे घरां सफाई बी पयली दवर घडना आनी मागीर एक ग्रामसभा घेवन आम सगळ्या हेजे लोकांक उलोवपा जाय, रेजोल्युशन घेवपा आनी तेगे कितें एक्टिविटी जाता इफ इट इज इलिगल वी शूड स्टॉप इट। सो आमचे स्टॉप करपाची आनी एक्टिविटी धरपा न्हू, कित्याक हे गांवांत त्रेत सगळे भुरगीं आहाय जाणटी आहाय ते सगळे दुयेंस जातलीं
आणि हे हितू लेबर 600-700 लेबर तांकां 2 टॉयलेट्यो हे सारखे न्हू ते आनी आख्खे बिचार सॅनिटायज करता थिंगा आख्खेच ते हांव चोवपाक जायना सकाळीं गेल्यार वास मात रापूण बी ओडटा येता सालसेतच्या गुडबॉना जेटीचेर 3 तारखेक एका मजुराक मरण आयले. शेकड्यांनी स्थलांतरीत कामगारांक रोजगार दिवपी कुडबॉन जेटीचेर कामगारांमदीं डेंग्यू कॉलेराचे कितलेशेच दुयेंती मेळ्ळ्यात. हांगा नितळसाणेचो प्रश्न आसा. ताचेर उजवाड घालता थळावो तारवटी साल्वादोर कुलासो. पोल्युशन चड बोटी लागून जाता एक्चुअली आनी त्यो बोट्यो आमकां हेकारा बी घाताय त्यो आमकां नाका कित्याक आम ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक चड प्रॉब्लेम जाता आनी सगळी गार्बेज ते बोट उदकां उडयताय आनी सगळें उडयताय चोडले आनी हेंकार मत घाताय डिस्टर्बन्स कोताय फिशरमॅनाक. हे मुगे सद्या हिंग कितें जालो केसो दुयेंस जाला कॉलेरा येयलो आहा आनी डेंगू मलेरिया दोनी दुयेंस हिंग चड हें जालें आनी म्हाका 2 वर्सां म्हाका हें जाल्लें चिकन गुन्हे जाल्लें 2 वर्सां हांव बरो आसलो ताका लागून हें चिकन गुन्हे हिंगा जाल्लें म्हाका हय आनी हांव बरो सेफ जालो. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, जवाहर बर्वे आनी मुजैफ शेख.